Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Olá, queridos amigos, nossa transmissão virtual e, como sempre, hoje na entrevista com Michael Leitman, o tema de hoje é que continuamos com os mundos, como a semana passada. E assim vocês podem fazer suas perguntas que formulem. Assim que, por favor, sejam ativos e façam suas perguntas, amigos. Boris. Em sexta-feira vocês irão um curso e que vocês será sobre aspectos técnicos e vamos enfocar nessas perguntas de uma pessoa nova aqui. Não é a respeito dos mundos, mas a pessoa nos pergunta: olá, eu cheguei à sabedoria da Kabbalah e gostava de falar sobre astrologia, tarô, e eu gostaria de saber o que eu posso fazer. Eu devo continuar nessa direção ou enfocar na sabedoria da Kabbalah? O Rabi disse: eu não posso recomendar o que fazer. Cada pessoa decide o que vai fazer na sua busca. Não há nenhum tipo de coerção na espiritualidade. Assim que eu descubro que eu não posso tomar decisão por vocês, e sim explicar como é que é o nosso método. E até que você quiser e nós estamos misturados a todo tipo de método, você não vai saber qual é o princípio e o final disso. E ao final, o que sucede é que vamos ter uma confusão tremenda sobre o que é espiritualidade e outros tipos de práticas. Assim que eu recomendo tomar uma coisa em particular e focar-se nisso. Nada mais. Então, deve encerrar isso na medida do possível? O Ravi diz: ele pode decidir até onde ele quer, mas não misture, porque você resulta que ao final, com esse tipo de prática, não pode começar com uma coisa e passar a outra ao mesmo tempo. E outras que acompanham essa pessoa, que só entendem uma coisa ou outra, e quer dizer, se tem influência de outros amigos, eu não sei se é isso ou não, mas não leva a nada. Sim, tá. Temos mais uma outra pergunta de alguém que começa de São Petersburgo. Qual é o pensamento do Criador, o Rabi? O pensamento do Criador é levar ao ser criado a aderir-se a ele e em convertê-lo em ser completo que alcance o mundo superior. Sim, então o que o Criador quer é levar o criado a ele, sim, até o seu nível. Sim, cara. Do que depende isso que se realize? O Rabi disse: a existência do Criador é uma pergunta muito apropriada. Essa é uma medida que o Criador se revele. Se não há dentro dele, não irá revelar. Sim, cara. Então, como podemos determinar que ele é completo e perfeito Criador? O Rabi diz: tudo depende do ponto de vista do criado, da pessoa, e o grau onde nós nos encontramos. Quer dizer, ele é completo e perfeito porque ele está por cima de tudo, de todas as forças. Ele controla e governa. Sim, cara. Então, como podemos receber o Rabi? Quem pode perceber quem ele é completo depende do nível espiritual. Outra pergunta: do que depende o alcance espiritual? O Rabi diz: o alcance espiritual é aquele em que se chega por cima do ego e sobrepassa o ego, e assim nesse lugar nós vamos captar e perceber essas forças e todas as conexões que se dão, e se percebe de uma maneira distinta, completamente diferente.
em Вот вы все время говорите, Ирина outorgamento, пишет, Ростова, что outorgação, Элуким doação равно e Тева. Что unidade это que se такое? Ну, reveste. Тева это анатомия. São todos os tipos de contrastes que nós conhecemos. Qual é a diferença entre o Criador e a natureza? O Rav. Tudo que nós conhecemos no nosso mundo, que falamos, tudo tem a ver conosco, e isso se chama o Criador, Elohim, a natureza, pensamento Еще раз, dentro пожалуйста, de nós. природа, что это такое? Então, quer dizer que a natureza é o Так mesmo? просто. O Rav. A natureza é tudo que existe. É assim, simples. E não há que pensar no Criador como algo que é limitado. É uma força que inclui dentro dele tudo, absolutamente tudo. Você está também incluindo os meus pensamentos? Sim, tudo, tudo, todos nós. Pergunta, a sabedoria da Kabbalah se preocupa das regras da natureza. O Rav, não tem a ver com a natureza que eu vejo. Sobre botânica, estudo, que isso é Kabbalah. Então, como os cabalistas aprendem? O Rav, os cabalistas o que aprendem são as regras da natureza, que são leis que estavam ocultas de mim. E eu aprendo de uma maneira completa, integral por completo. Este é o tema que nos ocupa a sabedoria da Kabbalah. E o mais importante é que nós estejamos incluídos, imersos, e na medida do alcance que nós tenhamos. E aqui nós começamos a ver que só na medida em que nós podemos desenvolver esse sentido, então vamos converter-nos em seres eternos e poderemos captar então o Criador. Dê-nos exemplos sobre essas leis. A dinâmica, a eletrodinâmica, como você pode revelar esse conceito? O Rav, a lei espiritual se pode captar na medida em que o ser humano pode estar em outorgação e amor ao seu próximo, que isso é por cima do seu desejo egoísta. O aluno pergunta como é tem essas leis? O Rav, sim, nós temos a possibilidade e podemos escutar isso? Pergunta. Sim, podemos escutar e ler. Sim, e temos que crer nisso? O Rav diz. Sim, não temos que crer em nada, nós simplesmente temos que revelar. O senhor pode dar-nos exemplos de como melhorar essa condição, chegar? O Rav diz, eu venho aqui nessa mesa com um jogo. Estou dançando. Então, digamos que sim, que eu vejo. E tem que desenvolver esses meios, essas ferramentas para poder captar esse jogo. São oportunidades que aparecem para você poder sentir essa condição. A natureza se divide em duas partes, que é a inferior, que é a parte que controla o desejo egoísta do ser humano, que é a nossa natureza, e que aqui estão todas as condições de desenvolvimento de diferentes naturezas, diferentes formas, ou níveis da natureza. Mas há um outro nível que é o oposto, que está por em cima, que é o de outorgamento e de amor. E tudo aí está condicionado no outorgamento, na doação, nada mais. Slanovich. Então, se nós temos uma força de atração, o que é? De outorgamento? O Rav dizia de outorgamento. E qual outras leis temos? A termodinâmica. Isso é um fato que é o mesmo. Svinka. Eu terminei a universidade, tem partes que eu não recordo absolutamente nada. O Rav, bom, pelo menos terminasse, pelo menos. Como podemos explicar uma lei que neste mundo nós vemos que há mais de 200 leis de física que são muito difíceis de entender? O Rav diz sim.
são difíceis de entender quando a pessoa tem essas condições para poder entendê-los. Mas se não existem essas condições espirituais dentro do ser humano, não poderá ter êxito em nada, não poderá fazer nada. Um momento. Se eu tenho em minha casa, por exemplo, um mascote, um cão, um gato, uma vaca, algo que se mova, algum animal, um cordeiro, pode explicar as leis das físicas? Não. Então é igual aqui. O que podemos esperar, então? Portanto, nós temos que levar ao nível de humano, de pessoa parecida ao Criador. Então, vamos poder revelar essas leis da natureza há 2.000 anos, que nós não sabemos que agora com o ego que vai se desenvolvendo, que vai desenvolvendo novas condições. Por exemplo, na sabedoria da Kabbalah não temos que saber isso, mas como ser humano, sim. Porque há de ter dentro do destino, e nós não temos... outra vez, para poder se dirigir sem intenção de querer desenvolver esses sentidos dentro de si mesmo, então irá ter essas ferramentas. Se estivesse feito disso como que não é ainda assim. Boris pergunta. Outros animais, como os delfins, podem entender o que é o Criador? O Rabi diz, obviamente que não. Não se pode dizer que são inteligentes. Essa é uma existência instintiva. Mas o homem nesse mundo, se pode dizer que é inteligente? Isso não é por instinto. Não é instinto dos animais nesse sentido. Pelo menos quando chega ao nível... O aluno diz, então como pode dizer que nível ele alcança? O Rabi, não posso dizer que alcance espiritual, o nível de homem. Isso é um estado bestial, como em qualquer animal. No sistema da natureza, eles querem se aproveitar um do outro. Isso é no elite. Qual é o significado de dizer que individual e coletivo são o mesmo? Isso significa que eu posso entender o individual, então eu vou compreender também o coletivo. O que significa individual e coletivo? O Rabi diz, há uma só lei. E isso, o que diz é que há a influência da luz, que ocorre em nível particular e em nível coletivo. Explica. Como se diz, então, é uma gota no mar? O Rabi, sim, assim é. Explica. Então, os biólogos explicam de uma maneira científica. O Rabi, sim, é uma lei espiritual? O Rabi, não é uma lei espiritual, é uma lei que existe no nosso mundo, da indução. Se pode também explicar segundo o conceito terreno, Slavite. Como se explica? O Rabi diz, não tem a ver com explicação e nada mais, senão que para a pessoa dentro de si poder captar essas condições. Ela tem que sentir o mundo inteiro dentro de si. Tem que sentir, ademais, o mundo espiritual e assim investigá-lo. No contrário, são unicamente palavras no ar. Não pode tomar no livro da Kabbalah e ler do que está aí, depois disso já falar e dizer que eu sei o que estou dizendo. Como eu posso utilizar? Onde se encontra isso? Onde está escrito? Primeiro de tudo, o que tenho que fazer é alcançar a força dentro de mim para poder revelar esse conteúdo divino. Boris, alguns dos princípios espirituais diz que, através da sabedoria da Kabbalah, vamos poder conhecer o Criador. O Rav diz, eu tenho que entender as ações do Criador em mim mesmo. Boris, isso significa que através dos feitos iremos te conhecer? O Rav, sim, é assim. Boris, quais são as ações do Criador? O Rav, tudo Criador se revela em Svinka.
ele disse que controla tudo o Ravi. Slavnevich, poderia explicar como é a criação, qual é esse processo desde a grande explosão do mundo? O mundo é física. A física discute isso desde o Big Bang. Quando eu era um estudante, eu não sei se vocês aprenderam isso, mas nós aprendemos que o universo é sem fim, é infinito. Que existiu, sempre existiu, não tem começo e fim, e seu tamanho e tempo. E isso é o que estudamos na escola. É o mesmo ponto de vista. E, de repente, alguém questiona. Os cientistas dizem que existe por 14 milhões de anos. Os físicos dizem isso. Quando estudamos o universo, não existe espaço? Havia vazio? Não havia vazio. O que é isso? É alguma coisa que eu não posso entender. A Kabbalah diz... o ego continua desenvolvendo. O que existia antes do aparecimento do desejo, antes do desejo de receber? Existia o desejo de doar a luz do Criador. Então, não existe espaço? Não. O desejo não tem espaço. Se eu desejo algo, vamos dizer, eu tenho o desejo de comer. Eu sinto que você vai prejudicar esse desejo. Então, eu tenho espaço ou não tenho espaço nesse desejo? Eu não quero mais comer. O desejo está... É um lugar, não é um vazio no meu estômago. Nós vamos checar o estômago e dizer, você está vazio ou não? Eu apenas digo, eu não quero comer nada. В материальном мире ты не можешь сказать на что-то, что его содержит. E no mundo material, você não pode dizer alguma coisa, apontar alguma coisa que contém o desejo. Isso é interessante. Eu estou desconectado, nenhuma matéria aparece. Como a Kabbalah explica? Primeiro a matéria, o Rav responde, primeiro a matéria aparece ponto de luz e depois a luz dá nascimento a um desejo oposto de si mesmo. É um desejo de doar o Criador e o desejo de receber. O que é o essa força se trouxe matéria, se materializou. Ok, vamos dizer... Você não está respondendo essa resposta a partir do Criador. Não, eu não estou falando sobre... Nós estudamos do ponto, a partir do ponto em que alcançamos o que acontece do nascimento da intenção para criar as criaturas e trazê-las ao estado. Mas não podemos falar sobre o que aconteceu antes do Criador criar a criatura. O Big Bang então apareceu como resultado das criações do Criador. E a respeito dos outros mundos, esses mundos não existem ou foram criados. Eles existem apenas na pessoa. Quando ele alcança o mundo superior, e imediatamente
ele А если он не alcança постигает этих 5 миров, нет. Вот, например, есть isso, такой абсолют, как бы у него, é да? cinco Это mundos. постижение человека, Mas, у него, там еще называется белый город и так далее, и так далее. Это постижение человека, então, что o он mundo de видел, я Atzilut, нахожусь então, у него, да, полностью. То есть полностью В нем, в мире в нем, Ацилуте. да, в мире Это мир Творца, то есть раскрытие isso, Творца. isso é um alcance que a pessoa tem, esse mundo de... И человек постигает Isso é o mundo do Criador. в мире Ацилут. Но если человек не É постигает, a relação do Criador, como diz, кто дал a название pessoa этим мирам? Вот, например, alcança Atzilut. естественно, Se a pessoa não alcança Atzilut, o Atzilut não existe. Роман из Одессы спрашивает, почему Творец называется первым? Потому что предварил собой Eles творение. existem em potencial, certo? Certo. Ok. A pergunta é por que и он управляет каждым действием. вот все-таки Por que o Criador criou primeiro? A resposta é que o Criador é tudo. É o... Каббалы, зима, 2017 год. Подскажите, пожалуйста, какую Perguntas. первую книгу мне нужно прочитать? Первую. Спасибо. Это вы скажете лучше, Eu já товарищи. tomei o Я не primeiro знаю, я curso с fundamental. начальниками, с начинающими дела не имею. Ну, какую? Eu não sei. Каббала для Eu начинающих não, eu два não contacto com iniciantes. Издание это было двухтомник, сейчас издано в одном томе. Nós temos livro. Сравнение с теориями, другими теориями, даже есть сравнение каббалистической теории. Видите, что, тома. что Надо сюда брать Vamos книжки, показывать. conversar sobre o começo da criação, да, Скачать. Миша práticas. говорит Каббала для начинающих, а я считаю постижение высших миров. Вот. Нет, есть Каббала, она Kabbalah para iniciantes. раскрывается в двух Alcançando mundos направлениях. superiores. Одно направление A это Kabbalah é разум, revelada второе направление это чувство. em duas direções. Uma direção é a mente e a outra é o Чувственное sentimento. сознание, потому что желание наполниться, насладиться, оно является основой нашего естества. Nós sentimos porque o desejo que é preenchido de sentir prazer, quando esse desejo começa a diminuir ou aumentar ou a recepção, então a mente começa a se desenvolver. Como? Para responder como chegar ao prazer do Criador, a dar prazer ao Criador. A mente é secundária para servir os sentimentos. Nosso desenvolvimento em Kabbalah acontece de acordo com os sentimentos e de acordo com a mente. Мою четвертую книгу, За 12 дней. да, за 12 дней. O livro Alcançando Mundos Superiores. Каббала для начинающих. А Каббала для начинающих, да, это уже книга, которая, ну, физическая, что называется, для разума. Не для Kabbalah чувств. para Я считаю, надо iniciantes и то, и другое. é Параллельно попробуйте себя. é um livro para o mundo físico. Может, Nós продолжение precisamos dos сопроводить dois какие livros, o какие que вообще estiver mais принципы próximo de знакомства? você. Как правильно познакомиться с Каббалой? Perguntas sobre livros Правильно de познакомиться с Kiev. Каббалой, я думаю, все-таки взять Qual é o melhor método para se достижение высших миров. para conhecer a Kabbalah corretamente? Я помню, я Você тогда deveria остался ler учителя, primeiro Alcançando Mundos муторно Superiores. так на душе, и не знал, куда деться, что Eu делать, как lembro продолжить. Знал, что я обязан que eu продолжить. perdi o meu professor, não sabia o que fazer, como continuar, mas eu sabia que tinha que continuar. Eu sentei, Выдали, да? Да. Вот нам принесли книжки. Да, кстати. isso começou a jorrar em mim. Começou a fluir Это один том, esse был раньше livro. два. Да, сейчас Ага. два. Да. Kabbalah para Сейчас iniciantes. говорили, Достижение высших 12 миров. дней. Ну, я думаю, их в разных обложках volumes. есть, просто называется «Постижение высших миров». Alcançando Mundos Superiores. Ну, тут все остальное, Зор и так дальше, пошли все. Eu gosto desse de Kabadura, Zorra e outros Или livros. просто пройти параллельно можно курсы в Маке. Esses são os livros que você precisa para começar. Ou você pode fazer um curso. Os cursos são importantes. O que você estiver lendo, То есть вы обязаны получить от учителя серьезный последовательный курс. você Это precisa receber de um instrutor Вот Лена из curso contínuo. Sem isso é muito difícil. Стремление познать это скрытое от Uma меня. pergunta de Helena. Душа стремится к своему корню. Понимаете? То есть я хочу знать
O que me dá esse desejo de entender o universo? É seu desejo pela sua raiz. Aonde, o que a minha alma está desejando? A sua pergunta foi. Dentro da mãe, o bebê se desenvolve, então a alma também se desenvolve. Por que existimos nesse mundo? Para elevar a nossa alma para o próximo grau. É por isso que existimos agora, hoje. Sem a ajuda do meu corpo, para elevar minha alma, mesmo que seja num degrau insuficiente, pequeno. Os indivíduos no nosso mundo recebem essa oportunidade. Toda pessoa nesse mundo tem essa oportunidade, mas eles não sentem. Isso passa por eles. A pessoa deveria prestar atenção nisso, porque se ele poderia elevar sua alma num novo grau, se aproximar mais do Criador, isso é alguma coisa muito especial. É um mérito especial de uma pessoa. Então você pode dizer que ele teve um sentido na sua vida. Vamos tentar fazer isso. Vamos viver de uma determinada forma, morrer de alguma determinada forma, mas para a nossa alma ir para um próximo nível, precisamos desejar. Por Baal Salam existem duas forças, a força de recepção e a força de doação. Tem muito escrito sobre a força de recepção, mas sobre a força de doação não tem tanto. Como falar sobre isso? Quando eu sinto o desejo do outro dentro de mim e preencho, em vez de preencher o meu desejo, você está andando ao lado de pessoas. Ты должен соединиться с Творцом и быть проводником высшего света для того, чтобы наполнять их желания. Чем их Творец наполняет? В чем это выражается? Светом. Это выражается в том, что ты должен их желание присоединить к себе, захотеть желать то, что желают они, попросить у Творца naполнение на их желание. Você vai sentir e vai manifestar os seus semelhantes. Quando o Criador influi em você, você quer levar esse amor aos demais, você vai querer preenchê-los. Slevich, isso se ocupa o cabalista receber do Criador e levar aos demais? O Rav, sim, e através disso agora ele alcança todo o sistema por completo, que é perfeito. E é assim como chega também em cada ser humano a satisfação plena. Svinka. Então essa é a diferença de sentir que você está abaixo e acima o Criador? O Rav, sim, é um superior e abaixo. Cada um tem uma série de desejos. O Rabi, todos têm o desejo de receber a luz do Criador. Nós alcançamos no mundo terreno todo tipo de coisas, milhões de coisas. Isso não importa. A pessoa que quer é a luz do Criador, o Slevich. E eu tenho que ir ao Criador ou eu tenho que fazer fisicamente algo? O Rabi diz, unicamente trabalhar no benefício deles. O Rabi, o Slanovich, cada pessoa é assim, o Rabi, cada pessoa satisfaz no caminho e você vai receber e doar a eles. E quando você preencher, você também dá a oportunidade que eles sejam independentes. Svinka. Então, como cada pessoa converte nesse conjunto, então ela vai receber algo? O Ravi, esse é o destino. Esse é o propósito pelo qual existe dentro do sistema geral da natureza.
E além дополняющие и mais, так далее. há Есть raízes простые, но это не altos, значение, потому что baixos, в итоге, в конечном que итоге там не будет determinam никакой e разницы outros que между, não, между que никем são и mais кем. Все будут simples, постигать абсолютно все и sensíveis. одно и то же в No final de в todas, одинаковой мере. tudo vai ser igual, tudo Но в será работе, в igualitário истории, e todos пока chegarão ao не mesmo исправили все alcance, и na не mesma наполнили друг medida. друга, то есть, конечно, Mas, выше, ниже, através da história, que nós много очень chegamos a esse различных ponto, que chegamos à correção, конфигураций. obviamente que haverá um nível superior e Владимир из um nível Лос-Анджелеса inferior. хочет убедиться, Todos os правильно ли я tipos понимаю, что Бог de создание — это diferentes de человек, а все configurações, остальное, виды, уровни polis. творения существуют только для Se человека? entendo Да, человеком corretamente, называется o желание, criado не тело наше, é а a желание, и не fé da телесное, не criação e внутри tudo нашего que животного existe тела para животные ele, желания. sim, o Ravi diz. O homem é Желание o уподобиться desejo, Творцу. não o corpo em si terreno, Элла из Чикаго não спрашивает, os зачем Творец desejos создал мир без animais que закон há, подобия свойств? Он senão не que мог se создать мир parece ao с другими Criador. законами и свойствами. Slanovich. Нет, Porque не o мог. Criador criou esse mundo Нет, не мог. onde Потому что по há подобию свойств он diferentes желает, tipos чтобы de человек leis, стал e não só подобным de ему, uma vez como равным ему. ele, em Этого equivalência de состояния мы forma. должны достичь в O Rabi diz течение não, 6 porque тысяч лет нашего nesse trabalho nós существования. temos que То chegar. есть осталось E нам isso é o que nós 220 temos лет, que например. alcançar Знаете, вот есть precisamente, такие слухи, что através de каббалист вообще diferentes не думает о níveis себе. para А что chegar a такое ele. состояние, не думать о себе? Slanovich. Он думает о себе больше, чем все остальные. Se diz que Потому o что он себя cabalista não pensa em причисляет si ко всему mesmo, é миру. assim? И O потому Rabi что diz, o поэтому думает cabalista обо всем pensa мире. mais em si mesmo То do есть у que него todos огромные os желания, demais, огромные porque ele намерения, огромные alcança primeiro требования. que Все os это demais todos os очень-очень-очень mundos, выпукло e в нем. então ele se preocupa em И chegar a сильно esse говорит. trabalho Только espiritual, это e todo esse tem uma не в proporção такой diferente эгоистической internamente. картине, как в нашем мире, не в том ключе. Tudo, Но tudo não vê de um ponto de заботы vista egoísta больше como много другого. nós, То есть так как e человек, вот vivemos nesse обычный нормальный mundo. человек, вот он думает, Mas ну a надо sua сейчас покушать, preocupação потом ему são надо там maiores do спортом que заняться, потом qualquer музыку outro. послушать, потом с Slanovich. ребенком посидеть. Então, uma pessoa Так вот muito каббалист corrente думает обо pensa всем em мире, escutar так? Но не música о том, чтобы e спортом и desejo de ребенком esportes, покушать. estar com Вот, meus Например, filhos. о Assim чем он está o думает? О каких cabalista он мыслях? com думает о том, respeito ao как mundo? привести все Ah, души sim, к единству, mas к não единению, há, к единой системе, к единой форме. não há Но это все níveis. его работа, O постоянная pensamento работа de um внутри себя. cabalista é А, как-то levar это cada есть um a какое-то um nível выражение этого? completo, um Конечно, só нет. Да, nível. конечно. В чем E это esse é um выражение? trabalho Никто, никак. permanente, Только Slanovich. остальные E é uma каббалисты в forma этом de ставят. manifestar isso. O Ravi não, do Ты Stern сказала, não. ты Somente пошел, se потом pode это sentir. проехался, вечером пойду на танцы, еще Извинка. тоска какая-то возникла. Вообще, вот Me что-то parece que é um нету pouco этого. Такой мир, это то, что нам triste Творец essa дал, другого rotina Вот de вопрос коронный я estudar, хочу de задать. Алиса из trabalhar Санкт-Петербурга спрашивает, как e правильно понимать, что comer. Творец E управляет каждым Slanovich, действием? isso é o Это que o какая-то Criador nos шизофрения trouxe ao духовная. Я mundo, ощущаю, что я делаю все действия. Slanovich. А на самом деле это, O que оказывается, quer он dizer делает. Как с então que этим o жить, она Criador faz спрашивает. Ой, tudo спокойно живите, e é Алиса, uma не esquizofrenia волнуйтесь. Все espiritual? нормально. Então como se pode Вам viver не надо будет assim, на Ravi? кого-то списывать. Все, Por что вы делаете, favor, делайте. Чувство amigos, раздвоения estejam личности. Это не раздвоение tranquilos. личности, это все вначале так Isso кажется. parece На ser самом деле uma это garota, постигается в той aparentemente. мере, в которой человек E становится Zinca, isso é подобным uma Творцу. Тогда questão у него нет pessoal que assim o никакой sente. там O Ravi diz, eu acho que uma шизофрении, coisa нету é que se никакого capta расхождения no между тем, nível это da я или pessoa, Творец. o quanto А все capta do получается очень Criador. просто. Senão não vai Он sentir соединяет esse себя с sentido Творцом de и видит, как Творец esquizofrenia находится во que há всем entre его eu e o теле, Criador. во всех Senão его se dirige a ele e желаниях, во всех sente его como o намерениях. Во Criador всем в этом está dentro находится dele. Творец, и E Творец todos os управляет seus им, а он desejos, согласен, intenções, доволен и tudo, желает tudo со se своей encontra стороны dentro все dele. свои E ele желания, está de действия, acordo com намерения isso, ele quer que согласовать с assim Творцом. seja. Вот Валя из Ростова Que тоже todos os seus запуталась. Она спрашивает, desejos Творец sejam внутри нас controlados или мы pelo внутри Criador, Творца? que quer Как тут ser не como ele. запутаться? Как чувствует это Outra каббалист? Как pergunta, вы o это Criador ощущаете? está dentro de nós ou Где nós там estamos Валя? dentro do Criador? Como o cabalista Так sente вот, isso? O Ravi это вот, diz. вот, Isso é assim de um lado e do Валя, outro Маш também. такой. Eu dentro do значит, Criador e o Criador dentro de mim. это не имеет значения, потому что ни один другому, Sim. ни человек в Творце, и Творец в Então, человеке. não Это importa. обоюдное состояние. Ну, допустим, Um мы lado ou outro если é uma хотите, так questão лучше. То есть мы находимся recíproca. внутри O закона, Criador отдачи и любви. e o Творец criado это e все vice-versa. существующее, E неважно, Zinca, какие рамки nós вы ему estamos dentro придадите. dessa matéria de Квадратный, otorgamento e кубический, recebimento, треугольный, de doação e шар, receber. O Ravi, não неважно что. importa mais o que isso И se мы находимся внутри reveste. него. Não, isso depende Костя из de Луцка como спрашивает, почему в se нашем
manifesta. Sim, nós estamos dentro dele e ele dentro de nós. Esses Lamnovich,
Então, por que no mundo nós damos tanta importância ao dinheiro, à honra e a tudo? Por que o Criador não nos fez se preocupar com outras coisas? O Rabi diz, nós damos o lugar que corresponde na espiritualidade e unicamente não haveria livre-arbítrio para que nós, por nossa própria decisão, diremos qual caminho tomar. Slenovic, a importância da espiritualidade dentro do ego, o que significa isso? Slenovic, por exemplo, se eu quero o Criador para si mesmo, isso é uma forma espiritual dentro das coisas? O Rabi diz, espiritual, espiritualidade, não é que eu quero o Criador para mim, mas se isso se aproxima a algo espiritual, perguntou o aluno. O Rabi, não é isso, Slanovic, então do que eu devo recomendar às pessoas se preocupassem? Hoje em dia, as pessoas se preocupam unicamente de coisas terrenas, honras. Então, existem lugares espirituais para chegar a essa meta? O Rabi diz, sim, porque através desse livre-arbítrio poderá captar qual é o nível espiritual ao qual tem de chegar. Até que chegue aí, então irá compreender que é o único caminho, o único correto. Slanovic, poderíamos sentar-nos e fazer meditação. O Rabi, não tem a ver com meditação. Senão, com pensamentos, nada mais, e trabalhar com isso e com o desejo, e tomar esses desejos externos como se fossem próprios, e transformá-los até o otorgamento, doação. Slenovic, então o que tem a ver com isso? O que significa desejos externos dentro de mim? Por exemplo, que são os desejos externos que foram captados, tu tem que fazer essa carência externa e preenchê-la. Slenovic, eu não entendo. O Rabi, isso é quando nós nos desconectamos ao sistema integral da natureza, que é um. Isso vem cá. Este é um desejo animal que tem que preencher. O que me importa se a pessoa tem anseio por este desejo? De qualquer forma, ele vai levar eventualmente ao desejo do Criador. Isso é o que eu quero fazer, receber tudo do próximo. O Rabi, sim. Primeiro que tudo, o que eu quero fazer é dar ao próximo. Pouco a pouco eu vou passar por cima de mim, do meu desejo egoísta, que é o desejo original, e começar a sentir esse desejo semelhante, mas na realidade, que é o que me vai parecer que o outro necessita, o outro que eu vou sentir. Sem nenhuma dúvida, eu vou tomar todas essas condições particulares dessas características e receber esse preenchimento do Criador, porque eu já estou nesse nível espiritual, nesse estado. Então, o que vou fazer é que vou preencher essa carência nele, eu vou dar, otorgar. Slanovic, aqui, Rabi, de que recebi esse desejo? Slanovic, são desejos de uma pessoa externa, por exemplo, o Boris, eu não sei o que ele quer. O Rabi diz, obviamente, mas não, são os desejos de dormir, de passear com as crianças. Não, obviamente que não é. Isso requer demais explicação. Não, é a questão animal. Então, quais são os desejos que tem Boris? Os desejos espirituais. Slanovic, eles têm ou não espirituais? O Rabi, não, ele não sabe todavia o que ele quer, mas eu vou revelar. Então eu sei que se ele tem. Vem cá. Então como vamos assim, fechando os mundos? O Rabi diz, nós começamos a sentir tipos de desejos, a revelação do Criador dos mundos. De onde chega isso? Vem cá. Quem está preparando essa carência? O Rabi diz, os cabalistas, e não importa que sejam alguns quantos e poucos no mundo, eles estão fazendo, foi feito. O que os cabalistas sentem, o que tem que fazer? O Rabi diz, não tem que fazer nada. Quando eu começar a sentir eles, vão colocar em prática.
учили чего-то там и так aqueles que далее. estão estudando em Да, вот. А Kabbalah. ты что, знал это все? Assim Ничего como не você знал? era uma Родился criança бы ты в pequena, другом te состоянии, в criaram, другом, te diziam o que tinha que fazer e в você não другом sabia обществе, в mais. другое время. Você Было бы все esqueceu esse по-другому. estado em uma Понятно. То есть вы говорите о состоянии comunidade каббалиста, diferente, не uma говорите época diferente, tudo seria diferente também. о начинающих. E Сначала Slanovich, estamos свобода falando воли. do estado Юрий de Зелта спрашивает, о какой cabalista, свободе воли может идти речь onde с os estudantes бессознательными que são рабами собственного principiantes, управляемого todavia, Творцом, o Boris, собственного эго, управляемого de que Творцом. como Или se когда pode первый раз revelar открыли ou книгу Каббалы, с этого manifestar esse момента есть свобода livre-arbítrio? воли. Нету свободы воли еще с этого Se момента. Вы é столько привели в egoísmo que Каббалу. prevalece. Никакой свободы воли у Como é вас еще isso? нет. O Rabi diz, no Свобода momento воли que eu abro um начинается livro, только esse é o через livre-arbítrio. несколько лет учебы, O Rabi diz, когда вы se bem que начинаете não pode se dizer que получать isso é um livre-arbítrio, возможность isso começa воспринять unicamente depois de высший alguns мир, anos de высший estudo, свет, привлечь его к onde se себе, começa a ter быть на essa двух линиях, possibilidade de правой и captar левой, a и força ими владеть, superior, ими a управлять, как luz, двумя de como вожжами poder ведете atraí-la. коня. Que isso já Тогда trabalha já com a включается linha свобода воли. esquerda e direita para Эта свобода воли chegar ao выражается в centro. средней части Тиферет, Só средней линии. então há o Это livre-arbítrio. пока человек E isso достигает se свободы воли, manifesta ему надо уже, будучи в em Кабале, хорошенько поработать над собой. Kaventsai e Tiferet, Несколько лет. até que a pessoa chega Камни из Варшавы ao спрашивают, что такое livre-arbítrio вечное e pode наслаждение, как se можно passar продолжать muitos вечно anos ou наслаждаться? vários anos estudando Kabbalah. Вечное наслаждение – это значит, Slanovich, когда вы o que находитесь в significa состоянии, когда вы plenitude можете eterna? O постоянно Ravi, a plenitude возобновлять свои eterna желания за se счет связи с alcança другими. quando И a тогда вы pessoa постоянно pode обновляете свое constantemente наполнение renovar этих os желаний desejos, и ощущаете вечное наслаждение. dependendo da conexão Сергей Исхаков спрашивает второй вопрос. Если есть только condicionada a Творец, esse и он абсолютное semelhante. благо, Então, кто eu и что estou no источник всех estado externo, страданий и недостатков eterno. творения? Esvinca, se o Criador é esse Если он источник всего. todo o tempo um То estado есть он источник всех permanente страданий. e А он и de заранее todo é говорит, я bondade, создал зло. como então se manifesta o Ravi? Я создал Sim, зло. eu estou assim, eu criei o mal. Вы от него будете E очень Svinka мучиться. pergunta, por que há Много-много coisas тысяч más лет. então? O Ravi, Но зато потом vocês вам будет irão, хорошо. Ну, как раз Илья из o Натани que está спрашивает, я dizendo o как Criador, ощущающий vão наблюдатель sofrer могу muitos различить в себе два anos que начала, eu criei Яцер-Ара и Цер. a inclinação ao mal em Откуда же у vocês, вас mas есть também em Яцертов? remédio. Яцертов, то есть хорошее, доброе Se nós желание podemos у evadir человека isso изначально e нет. essa То propensão есть ao мы mal ou делим наши não? желания O на Ravi, более não, isso эгоистические, é на algo менее que já эгоистические. existe no Но ser все-таки вы humano. говорите, что в каждом человеке Nós есть só точка в dividimos сердце. os desejos em Да, но это же egoístas он e должен menos начать ее egoístas. проявлять, он Esvinca, должен начать mas из pode нее dizer que cada выращивать, pessoa tem um ponto как no в coração? чашечке O Петри Ravi, начинает sim, выращивать mas там primeiro tem que бактерии или começar a что-нибудь. fazê-lo Он должен начать crescer выращивать internamente, из этой точки желания engrandecer, отдачи. То есть Ецертов он desenvolvê-lo. выращивает, да, из этой точки. Esse Имею в é виду все assim добрые дела, которые e все-таки que делают tem люди. Ну, que иногда o бывает. desejo de expandir e И ter это не называется А какие добрые дела otorgamento. делают O люди? Slanovich e todas as добрые дела, они pessoas помогают друг que другу, fazem atos спасают, bons. даже жертвуют Que atos жизнью bons и так fazem as далее. Ну, и в pessoas? нашем мире имеется. Это Slanovich, на уровне нашего digamos, мира. Каббала об ajudam этом не o говорит. outro Каббала не e говорит fazem о dão тех действиях, vão uma которые subida pelo человек outro. делает из Esse é сострадания, из nível deste привычки, mundo. из Na того, что его Kabbalah, não обучают и так falamos далее. desse tipo Понятно, de что это тот же эгоизм, decisões да. que Так, ну, а fazem что говорит Каббала? através Что de нам есть costume, человека. tradição, Проще porque assim o человека будет он там acostumaram. расти, Slanovich он é не assim, совершит тебе faz никакого parte do ego. Mas o доброго que diz a действия. Kabbalah? Если O он Ravi disse, воспитывается nós temos в uma определенной criança, среде, por exemplo, то она его estamos numa приучает. selva, Вот эти e дела assim que хорошие, вот эти дела cresça, não плохие и vai так далее. ser Она um ato bom, se agora está создает в нем educado num определенные ambiente, инстинкты, teve relações определенные boas, установки, o que и tem que он не может fazer, их не até выполнять. То quando есть, que é um когда я не ambiente que выполняю эти irá установки, criar isso, то я чувствую essas себя плохо. características. То есть я это E não выполняю vai из poder, então, эгоистических побуждений. mudar sua perspectiva. Да, понятно. А вот Se eu что não с faço точки зрения essas Каббалы? ações, eu me Собака sinto mal. E подойдет esse é и o стащит desejo что-нибудь со стола. egoísta. Да? Вот O будет лежать перед Slanovich, Женькой кусок o колбасы, Rabi она diz, его схватит ele и vai съест. atrair um А я не cão могу этого e сделать, даже мне logo здесь vai захочется. pular do Потому что у меня sofá существует чувство стыда, e собственного vai достоинства, меня comer. так обучали и Quando так ele traz, далее. então eu То não есть vou мне poder дали comer, наводки porque eu vou, эгоистические, которые como я ser приступить humano, не não могу. faria uma Но coisa это assim, эгоизм. porque não Ну, não можно me назвать это educaram хорошим unicamente a поведением, agarrar o que o outro tem, воспитанием porque eu и teria так далее, vergonha. благими Assim fui порывами. criado. Какие порывы, E a какие ego, что? de qualquer Только forma, лишь não pode нет ser ничего, que se são ничего другого, как boas, наш эгоизм. Только он получил uma определенные рамки, predição, и поэтому в рамок
disposição boa ao próximo, é egoísta, mas simplesmente foi um ego que foi limitado, delimitado pela educação. Luciano Levitsky.
Então, como ser a comunidade que nós temos que fazer isso como? O Ravi. Não tem nada a ver com a Znanovich. O que significa um bom ato, uma boa ação na Kabbalah? O Ravi. Да, вот Максим из Николаева, он пишет так, есть такая рекомендация, выбери добро. Мне уже Na Kabbalah, много pрошел. Но интересно ваше мнение, что такое добро? как Existe его uma выбрать, recomendação что такое para зло? escolher o bem? Добро – это то, что я Como você pode explicar como escolher isso, como não fazer o mal? это я должен Bom é o que eu свет faço acima do meu ego. Isso significa que eu preciso receber a luz acima para subir acima do meu ego Если я такого света свыше не e fazer получаю, uma я ação уже que é эгоизму contra подняться не ele. могу, Se eu não в итоге receber не essa будет luz de никакого cima, eu não действия posso добра. subir acima do meu ego. O resultado é que eu não posso fazer nenhuma boa ação. Так с высшим светом. Então, preciso fazer uma escolha, deve existir um equilíbrio. Apenas se eu receber Я должен a luz superior, se eu não tiver a fonte, eu não posso subir. Eu preciso estar no grupo, eu preciso conectar no grupo, eu preciso pedir por essa luz. Senão, então eu posso agir. Se eu tenho contato, eu não escolheria o bem, voluntariamente, você precisa estar no grupo para você exercer sua habilidade de receber a habilidade de doar. Sem a relação com o Criador, você não pode ter bons feitos. Não, nem de nenhuma forma. A luz é a qualidade de ação. A pessoa recebe antes de começar a revelar o sistema das 10 Sefirot. Мощность жизненной силы человека. Животный? Baseado em que Я же не знаю, вы говорите. Ну, давайте и животные, и духовные. Вот что? depende a Мощность жизненной força силы. sobre o animal. Мощность жизненной силы человека духовной зависит только от высшего света. Мощность жизненной силы Essa força poderosa тоже зависит от высшего света. Тоже. Но между ними существует определенная корреляция. está no Вы Criador. часто говорите, что то, что человек говорит, я ustavший, вы часто Você говорите, усталость diz нет. com frequência que a pessoa Усталости está нет, потому что cansada, это que esse влияние света cansaço на тебя. não existe. O que significa isso? То есть мощность этой Fatiga жизненной силы только зависит от Да, она влияния. может быть é a абсолютно influência da luz sobre você. бесконечной, как бы. A Просто так força, сделано, что мы должны a чередовать força pode ser infinita. É действия feita вот этого de uma несения. forma Да, que но это nós не precisamos alternar. имеет отношение к Ações, усталости организма. descanso, Наталья спрашивает, если каббалисты раскрыли Творца, значит они não творцы. significa, Может, и não tem творец? nada a ver com a fadiga В do той corpo. мере, в которой мы подобны Творцу, мы Eu, становимся таким. А вообще, насчет того же, para что perceber божество que не somos como создано, Criador, это просто спускаются на нас определенные mas сигналы, которые заставляют нас спать, которые заставляют нас no уставать, которые tópico заставляют нас do бодрствовать и nosso так далее. sono, Потому что тело, оно такое, existem что оно в forças этом que нуждается. nos fazem dormir e acordar. Значение, да. Это просто O потому, что corpo таким é образом feito dessa устроены forma, над que tem essas necessidades. сфер. São as leis da natureza que fomos criados dessa forma. São leis dos mundos superiores. Все 10 сферот существуют. Os cabalistas contêm as qualidades das 10 Sefirot, claro. Todas as 10 Sefirot existem nele. Остальные 8 сферот Keter, ним и Malhut. Творцом. Кетер тоже к нему относится, да? Кетер это наивысшее, São но там conexões постигает entre ele e Вот Keter. Алекс из Белгорода спрашивает, в какой сфере Кетер находится духовный интеллект é Создателя Творца? o mundo superior, onde se revela o Творца. Criador. Не знаю, духовный интеллект Создателя. Seferá é o Такое intelecto понятие, do что у Criador. Творца есть, интеллект, Интеллект разум. это все в O человеке. intelecto espiritual está em Мы не говорим Keter. о Творце самом. Isso quer dizer que o Criador não mente? То есть приди и увидь. Não, nós não falamos sobre o Criador em si mesmo. Который ты его Bore, постигаешь своих venha, ощущениях. veja. Так-то не Você бывает. alcança ele В твоих ощущениях. na extensão que você entende e percebe suas sensações. Suas sensações. Смотрят на то, что природа или Nós Творец, não высший sabemos de разум nada. сотворил. И они Quando приходят você к такому alcança выводу, ele да, nas suas высшая сила sensações, разумная, потому что она
нас создало, потому что Quando alguém Нет, это детство. мы входим в se клетку, aproxima do видим, как Criador, всё ele устроено, entende que o эти Criador, гены, essa força нуклеины, superior, и видим, что это огромный разум какой-то создан. Ну хорошо, допустим, но прилетели к нам ele percebe como tudo é criado. Инопланетяне. инопланетяне. То есть из-за этого Ok. я не могу сказать, что Творец Vamos dizer que alienígenas vêm. природу, то, что я вижу. Ты можешь сказать, что он разумный, что он умный, ну так что? Конечно, Podemos если- dizer que o если Criador природа existe всё apenas создана, observando можно, a значит, natureza? внутренняя сила природы, Sim, nós podemos dizer que ele é inteligente. Nós vemos que a natureza foi criada de uma forma tão inteligente que podemos observar isso. на уровне нашего мира, в наших эгоистических односторонних желаниях, свойствах. A prova do cabalista é o alcance. Quando você alcança, Да, Юный. Он спрашивает коронный вопрос. Кто сделал você percebe. Um amigo meu, Творец сделан человек. quem criou o Criador? Да. Потому что Творец O называется Бог. Criador В той мере, в которой я исправляю свои килим, то, что я в них постигаю, é называется chamado Творцом. Boré. То есть это постижение À medida Творца que eu- зависит от моих eu- деяний. Значит, я делаю Творца. Revelo, Надо статью написать. alcança o Criador. Então, o Criador depende das minhas ações. Então, Авось поумнеют. Вот такой вопрос, Но Женя. это верно, вы понимаете ведь? Объясните еще раз. В моем всякий ощущении. случай. não tem um ataque por causa disso. Fique mais sábio. Или маленькое, или большое. На разных Eu уровнях. fiz um certo vaso, И в него входит pequeno ou высший grande, свет. Так, em diferentes свет, níveis. который в него входит, E a его luz наполняет. superior entra nele, certo? Вместе с клей, Então, a luz так, que entra вот e это preenche, называется Творец. Это junto значит, com Юд, o próprio vaso, isso é chamado Criador. наполненный светом Наранхая. Isso, Yud, Kei, Vov, Kei, Вот это всё называется enchido, Творец. preenchido com a luz. Tudo junto é chamado o Criador. Кто создал это клей? Я его сделал своими усилиями. Поэтому и Творец Quem называется criou o Kli? Eu Боре. criei com meus esforços. Боре. É por isso Приди. que o Это Criador é Бог, chamado и увидь Boré. это. Кто сделал это? Кто пришел к этому? Bo Я. é venha, Кто ire увидел, é si, ощутил? é Я. ver. Так кто Quem тот criou Творец? isso? Это Eu тот, fiz которого isso. сделал я. Quem sentiu, quem alcançou? Eu. Então, quem é o Criador? А я специально для Alguém que eu Творца fiz. делаю я. Нет, чтобы И проблем это не верно. было. И это верно. А они пускай брыжут слюной. Eu estou falando sobre isso. Essa é a maneira correta de olhar para isso. Eu criei essa noção do Criador. Сила, которая существует As pessoas vão выше entender нас, melhor. которая сотворяет нас и дает нам возможность постичь ее. É a força superior que existe acima de nós, que nos criou, nos deu a oportunidade de alcançá-lo. Isso é Atzmutot. Essa é a sua essência. Essa é a mente superior? Não podemos chamar razão, mente, não é ele. Como Это когда он pergunta, постигает, то он узнает. como podemos saber que tipo de categoria de alma nós somos? Quando você alcançar, você descobre. Даже Quando если его тянет вперед, Entretanto, если он не может без этого, если он понимает, что другого у него в мире se ничего uma нет, pessoa только caminha, постижение Творца и своего места в мироздании, ele entende que ele não pode continuar essa vida como antes, sem aprender seu lugar no universo, então ele está num bom caminho. материальные цели. Живи спокойно и все. Мы и так видим, куда катится мир. Человек должен обеспечивать себя нормально. Perdi a pergunta. Corpóreo, viva sua vida normalmente. А все остальное, конечно, уделять духовному. O que nós temos aqui na vida corpórea? Claro que precisamos tomar conta de nossas necessidades básicas. E no tempo que lhe sobra, você se dedica à espiritualidade. Спрашивает Женя с Украины. Mas é claro que você Что в духовном мире привело к созданию Você sempre se материи, distrai com todas essas Почему coisas. наблюдатели этой материи, способные постичь и духовный мир, появились относительно недавно? Это развитие. Это постепенное развитие, нисхождение высших сил до уровня материализации их, и затем o desenvolvimento gradual que a descida das forças espirituais no mundo material, o homem vai através de todos esses estágios, se expõe à luz
e vai alcançando os estados e vamos voltando aos mundos superiores. Pergunta: se o Criador não existe, na forma em que falamos, significa ele não existe. Como criamos? Кстати, если уже мы про молитву, тоже интересно. Como você o criou? Если ты молишься не о том, о чем надо, то ты себе приносишь вред. Да. Com relação à oração, daquilo que você não precisa traz prejuízo para você. Sim, claro. Se eu orar por mim mesmo, se for para você mesmo, então você se prejudica. Eu me prejudico no mundo corpóreo? Sim. Quando você pede para seu próprio necessidade corporal, você prejudica. Mas você vai ajustar, você vai ser corrigido como uma criança. Para alcançar a força superior, você precisa de um livro, de um professor. Como Abraão conseguiu sem isso? Esses primeiros séculos de Adão a Moisés, o alcance veio de uma forma diferente. Eram almas muito especiais, almas chamadas Rabat. Nos primeiros 2000 anos, depois disso, vieram almas mais brutas, chamadas Haggad. Aqui nós temos Egito, a geração do deserto, o primeiro e o segundo templo. E nós estamos agora no final do terceiro sessão do milênio. O Big Bang se relaciona a pessoa do mundo. Não. Да, но у нас сегодня все в сплошном режиме Блиц, поэтому у нас... Может быть, скажем пару слов про конгресс? Do mundo corpóreo. Который будет. Да. С 24 по 26 марта, буквально через 2 недели, пройдет конгресс в Киеве. Все представители Восточной Европы, соседних стран и, конечно же, прежде всего Украины приглашаются. На всех наших ресурсах вы можете увидеть рекламу. Вот даже мы видели группу Львова. Todos estão convidados. Честно говоря, их вижу на экранах. Это международный конгресс, там больше около 30 стран приезжают. Você pode Пришли из Израиля делегация около 100 человек, то есть огромная делегация. Так что мы приглашаем туда всех. Я очень рад буду встретиться с нашими учениками, товарищами из этих районов, близких к Украине, вокруг нее, из-за нее. Вы можете приезжать и, пожалуйста, заказывайте себе места и билеты. Я буду очень рад этому. Вы не представляете, насколько вы сможете получить духовный толчок в духовном развитии от того, что будете присутствовать на этом конгрессе. Мы там отработаем основные элементы объединения, без которых вы не сможете начать ощущать высший мир. Так что не пренебрегайте этой возможностью. Действительно, есть множество людей, которые учатся в одиночку, которые напрямую не связаны с группой. Особенно для таких, да. Muitas pessoas que estudam sozinhas precisam dessa oportunidade de ir até ощутить то, что дает нам объединение практически. И тогда вы увидите, что, в общем, это довольно просто, это близко к нам, только надо ввести себя в это состояние. Вот Сергей как раз по этому поводу спрашивает. Перейти границу в высший мир можно спонтанно? Да, можно спонтанно. Вы можете оказаться на конгрессе и с головой так нырнуть туда и оказаться в высшем мире. Это знаешь, как спелеологи, которые ныряют в пещеры. Он ныряет, он не знает, где он выплывет. И там где-то выплывает, так вот, совсем в другом мире. Ну, может, еще Станислав из Стокгольма. С чем чаще всего связана задержка в развитии духовного человека? Задержка в духовном развитии только от его лени. Лени, невнимательности, пренебрежения к тем
состоянием, которое мы должны пройти. То есть, может быть, вот такое решение принимаешь и вперед. И все, вперед. Мы встретимся с вами на Конгрессе, ну и на следующей неделе тоже. Но до встречи на Конгрессе. До свидания. Будьте здоровы. Счастливо.